मोहन सरकार को वर्षटीए पुरी 24 वर्षर सरकार हठात पतन घटी और मोहन सरकार वर्तमान समय उत्सव पर्व पालन कर चली समय महिला माने राज्य में किपरि सशक्तिकरण होती से विषय में आम आज आलोचना करवा। आम सहित आलोचन सामिल होती सुभद्रा दास बीजेडी नेत्री, श्रिया महांती कांग्रेस नेत्री और शिव प्रसाद मिश्र बीजेपी नेता। तो मु प्रथम सुभद्रा मैडम आपको आरंभ करने चाहिए मोहन सरकार रे महिला सशक्तिकरण क्षेत्र में केते दूर सफल होइछन्ति बोली आपण भाबुछन्ति? नमस्कार, मु सुभद्रा दास जिला परिषद भाइस चेयरमैन अच्छी कटक रो। वर्तमान शुणु सर गोटे कथा कहया को गले वर्षक भितर महिला मान सशक्तिकरण करने भितर सेमिति किछि आखि दृष्टिया पदक्षेप माने आमे अनुभव करूनु जोटा कि 24 वर्ष शासन भितर 2001 रो मो निज अनुभूति मु कहबी जेतेबेले आमे निजे गाँव माने घर बाहर नथिलु जेतेबेले सरकार थिले सेतेबेले से सरकार समय रे मां मान को आगो पुरा आनी 70 लाख महिला को आमे 7 लाख एसएजी करिकरी से ऑलरेडी गोटे प्रकार माने प्लेटफॉर्म को नहीं आसीथिले तेणु सेही वर्षक भितर आमे सेही जो प्लेटफॉर्म अच्छी जो सीआरपी हो एमबीके हो सही मानन को धरिकरी आमे जो कार्यक्रम करूछु से कार्यक्रम देखंतु सुभद्रा योजना रे दुईटा किस्ती समान पाइले 50,000 धरे के देवा पई वार्षिक देवा पई कहला किंतु 5,000 लेखा गोटे किस्ती रे 10टा किस्ती करी देवा पई के जो डिक्लेयर देले दुईटी किस्ती देले तम 10,000 टंका 10,000 टंका गोटे मां कोन आगो को जीवो ता सहित जो सुभद्रा मेला होउची जदि पूर्व सरकार जदि ए कार्यक्रम न थांता जदि महिला माने सही भली आगभर है कि आसी न थांते आज कोउटो से गोटे थांते गोटे वर्ष भितरे को महिलाटा को आगो को आनी थांते जे सुभद्रा हो कि आज लक्षपति दीदी हो कि आज जे कोनोसी कार्यक्रम रे महिला मानन को एते आगो को आनी थांते तेणु जेति की कार्यक्रम हेची पूर्व सरकार कार्यक्रम को देखंतु सी एबे जो हमर ईसी मेंबर माने थिले तांको वर्तमान के पचरा जाउनी तांको दरमा दिया जाउनी तेणु बहुत क्षेत्र में जो आम सीआरपी मान गोटे माने दरमाटा को गोटे कोड फंड गोटे लगे क्राइटेरिया लगे से माने भी ठीक से दरमा पाई पारु नांती तेणु यही सब भितर कौन महिला माने आगो को जाइछनी से कथाटा को आमे ठीक से अनुभव करूनु तेणु जो गुड़ाक थिले सेही कार्यक्रम को एमाने किछि किछि आर्थिक सहायता देकरी गोटे ना नै छै आउ द्वितीयत किछि नाही 50,000 बदल 10,000 टका दे गोटे आर्थिक साहाय्य देइछन्ती जोटा कि घर खर्च तेल लुण रे से मां माने करछनी प्रकृत आपण देखंतु ए माने 10,000 टका रे गोटे मां केते बेले कोनटा करिछि गोटे आपण देखंतु तो को ब्लॉक रे को पंचायत रे हो कि को म्युनिसिपलिटी एरिया रे हो जे एई 10,000 टका इन्वेस्ट करिकरी से केते आगो को जाइछि सेटा को जदि आमे देखो जो दिन पैसा पाइले ता पर दिन आपण देखंतु बैंक पूरा बैंक भीड़ होई गला जे कोना बिजनेस करबो से कोन ता पर दिन पैसा उठै दबो से पुणी गोटे माइंड मेकअप करिवो कोन न करिवो चिंता करके से पैसा को इन्वेस्ट करिवो ता पर भीड़ लागिला घर खर्च साड़ी किनिबा खाइबा खर्च रे सब चली गला तेणु मु जेति के अनुभव करिछि पूर्व सरकार जो योजना थिला से योजना रे महिला माने धीरे धीरे कि जेति के आगो को आसीथिले तेणु ए सरकार ए वर्षक भितर केवल गोटे नाम नवा पाई कि खाली मीटिंग होउची लोक आसुचंती जाउतनी प्रकृत ग्रासरूट रा मां माने केबे भी छाती रे छात दे कहिबेनी जे आमे प्रकृत रे वर्षक भितर किछि डेवलप करिछु बोली जेति कि मोर निजर अनुभूति कारण मु भी गोटे गाँ रु आसीछि गोटे गाँ रा झियो आज गाँ रु भी आसी 2001 रु मु प्रत्येक महिला समवाय माने स्वयं से महिला समवाय रा मु थिली चेयरमैन हिसाब रे काम करूथिली तापरे पुणी राजनीति के आसिली विभिन्न अनुष्ठान में काम करके मुझे अनुभूति कर वर्ष भर से कौन कार्यक्रम मैडम वर्तमान उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा महोदय कहते जे 14 लाख महिला लक्षपति दीदी हो पारछंती आपण या पर कोन मत रखिया चाहते प्रकृत में 14 लाख महिला सारा ओडिसा उपकृत होइछंती और लक्षपति दीदी होइछंती स्वागत करी सुनंतु सर मु स्वागत करी उप मुख्यमंत्री कथा को तेणु आमे गोटे कथा कहबी जे गोटे वर्ष भितरे गोटे महिला मत जदि किए गोटे हठात लाख टका देदब कि लाख टका बिजनेस देदब मु किछि करि परिबि कि जो लक्षपति महिला हेले माने एमाने एई इलेक्शन परठारु आजि भितर हेचंती ना आगुरु तांकर किछि बेस थिला सेही बेसटा को देखै कि आमे लक्षपति करिछु एइटा को टिके माने देख एनालाइज करिया दरकार जे पूर्वरु सेमानंकु माने गडी गडी कि आजि पर्यंत 24 वर्ष भितर सस्टेन करा जाइतिला पुनी सेही मानंकु आमे गणति करि कि आमे लक्षपति दीदीटा को आज शो करूछु पूर्वरु थिले
तेणु ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ ଶୋ କରିଛୁ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଋଣ ପାଉଥିଲେ ସେମାନେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଣୁଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ମଡେଲଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ବିଭିନ୍ନ ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିକିରି ଆଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ କରି ମହିଳା ଏକାଥରେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବର୍ଷକ ଭିତରେ ହେଇଛି ସେଟା କେବେ ବି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରି କହିବେନି ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ହେଇଛନ୍ତି ସତ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷପତି କିଏ ପାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ଯଦି ବି କିଏ ଲକ୍ଷପତି ପାଇଥାଏ ସେ 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗଢି ହେଇକିରି ଆଜି ଆସିଛି ତେଣୁ ତାକୁ ଏ ସରକାର ଚିହ୍ନଟ କରିକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ମୋର ମ୍ୟାଡାମ ଶ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣ 24 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ବର୍ଷର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିବାର ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଜାଣୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଯଦି ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କୁ ତୁଳନା କରିବେ ବା ଦୁଇ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ତୁଳନା କରିବେ ତ କଣ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ଛଡା ଆପଣଙ୍କ ମତ କଣ ପୂର୍ବ ସରକାର ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବଢି ଚାଲିଛି ବା କମିଛି କଣ ଆପଣଙ୍କ ମତ ରହିବ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରେୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ नमस्कार मो श्रिया महांती ये जो 1 वर्ष पूर्ण पूर्ति उपलक्षे बीजेपी सरकार सरकार उत्सव मनाउछंती मु तो प्रथमे कहबी ये को आधार रे उत्सव करूछंती आमे किछि बुझी पारुनु बा साधारण लोक किछि बुझी पारु नांती गोटे वर्ष प्रतारणा अनेक 1 वर्ष धर्षण अनेक 1 वर्ष दुर्नीति अनेक 1 वर्ष दरदाम वृद्धि अनेक तेणु से को आधार उपरे से कहउछंती जे आमे उत्सव मनाउछु आमे साधारण लोक सेटा बुझी पारु नाहंती जो सब प्रतिश्रुति देकी मिछ प्रतिश्रुति जुमला सरकार ताको कहा जाउची जो सब प्रतिश्रुति देकी आसीथिले सेइथरो गोटिए भी प्रतिश्रुति से आज लोकंक पाखरे साकार करि पारि नाहंती प्रथमे कहिथिले प्रथम दिन मोहन सरकार कहिथिले ओडिशा मदमुक्त हबो आज मदमुक्त हेछि कि नारी निर्यातना कमिबो आज आपण देखंतु 10 वर्षर शिशु थारु आरंभ करिकिरी 15 वर्षर शिशु पर्यंत जो माने रहुछंती हॉस्टल ले से माने आज प्रस्तुति करूछंती बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ जो ताकर निजर नारा थिला तार से ठीक रूपे पालन करि परिछंती कि आज गोटे झीओटी को आमे पाठ पढ़िया पे छाडुछु जेतबे से हॉस्टल ले रहुची एवं प्रस्तुति करूची तार जिम्मेवारी नब किए एठी सरकार को समय रे एई सरकार को समय रे आपण कहउचंती प्रभादी परिडा जने अछंती उपमुख्यमंत्री बहुत जने नारी सेथिरे थरे से मुह खोलिचंती कि खोली नाहंती आज्ञा आदिवासी हरिजन को नारे माने भोट आतेइथिले आज एठी आदिवासी झियो निर्यातित होउछंती धर्षणर शिकार होउछंती काहे केही तो पदे आपदे कहू नाहंती कोठी से माने सरकार को आसिकरी प्रगति मूलक कार्य करिदेले गोटे लॉलीपॉप आगे जोटा दैछंती सुभद्रा योजना सेटा होउछ गोटे लॉलीपॉप गोटे 50,000 टका एका बळे के देबे बोली कही से माने किस्ती रे 5,000 लेखा लोक को लॉलीपॉप धरौछंती सेथिरे महिला सशक्तिकरण हे जिवो आज दिनो को सरकारी क्षेत्र रे आपण देखिबे सरकारी उत्सव जोटा प्रकाश पाउची 15टा नारी धर्षण होउची दिनो को तो आपण चिंता करंतु नारी माने एठी केते सशक्तिकरण आ केते सुरक्षित जो सरकार नारी मानु को सुरक्षा देई पारुनी जो सरकार सेठी नारी मानु को सशक्तिकरण करि पारुनी से को आधार रे बाहाबार डिडिंब पिटुछंती हमें जानि पारुनु आज्ञा एठी जाति नारे से माने राजनीति करूछंती नारी को नारे राजनीति करूछंती ता छडा किछि नाही से माने नारी निर्यातन रे आउ गोटे फर्द जोड़ी देइछंती आज्ञा एठी बेबीना कांदुथला इतिश्री कांदुथला एबे से तादर आउरी कांदर फर्द जोड़ी जोड़ी चलीछंती ता सहित से कौनसी जिंस करि नांती कहले आमे करूछु उज्ज्वला योजना जेतबळे 450 रु 500 टका पर्यंत इंधन दर कांग्रेस समय बढ़िथिले सेतबळे राजा रास्ता रे गडुथिले ताको मंत्री माने जाईकरी चूड़ी पिंधौथिले ना कोन आपण माने करि पारुनती आज इंधन गैस रो दाम केते केतेटा उज्ज्वला योजना सफल हेछि आज्ञा केतेटा नारी माने उज्ज्वला योजना रे सिलिंडर पाउछंती सब्सिडी पाउछंती से जिंस गला
आयुष्मान योजना आपण तल बलांगीर ठारू देखंतु बारीपदा पर्यंत गुड़े जिनस आपण गणमाध्यम प्रकाश पाई बहुत लोग कैंसर रोगी केमो पाई पारु ना सी फेरिक जाउछंती ओ आयुष्मान योजना सफल होईची तेणु करी से कौनसी सफल काम करना सबु फेल मारी आज्ञा लोक भावुले चिटफंड पैसा पलि आसो एमाने प्रथमे मुद्दा कले आम आसिले चिटफंड पैसा जीवु वर्षे बीती गला से विषय आलोचना भी सरकार करना कि दृष्टिपात भी करना बहुत लोक भावुले बहु अधिकारी माने बोधे जो असुविधा माने लिप्त अच्छा कला कारोबार से दंड पाइबे किंतु से डेपुटेशन दिल्ली जाउछंती कौन है पिला मानको नुआ निजुक्ति नहीं आज्ञा दादन लोक खटिबा को जाउना सुरत सेठी मरुछंती से सब आसी पारुनी ओडिसा को ये पूर्ति पालुछंती वर्षे पूरणर लज्जा बाड़ीबा कथा लज्जा लज्जा आज्ञा मैडम उप मुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहते जे मिशन शक्तिर जीविका मिशन माध्यम 14 लाख महिला लक्षपति दीदी हो पार्टी आप कथा कि देखते लक्षपति एपे कहउछंती प्रभाती परिडा जो दिन 10 वर्षर छुआ प्रसव करथला काई से दिन तो पाठी खोलु नथिले को लक्षपति करिसंती ताकरी जो माने कर्मी अछंती ताको जण जण लाख टका देला दे देले लक्षपति हे गले खाली डिडिंब पिटिबा कथा आपण देखुनांती पहलगांव रे सेठी जाति धर्म नारे लोक को हत्या करा गला हमर प्रधानमंत्री जाय कि बिहार रे राजनीतिक प्रचार कले ए होची सरकार केवल प्रचार सरकार प्रसार सरकार रंग प्रकृत रे कोन मैडम मैडम आपको जानियो छै प्रकृत रे कोन 14 लाख महिला सारा ओडिसा रे लक्षपति दीदी हे परछंती सर एटा आपण आमो ठारू आपण भलो भाबे जानि परथिबे ग्राउंड रो रिपोर्ट प्रत्येक गणमाध्यम रे अछि को माने सशक्तिकरण हेइछंती आज्ञा एला मिछ डिंडिंब पिटुछंती किछिटा लोक तांकरी जे कर्मी तांको देई देले लोकटी खाइबा को पाउ नाहंती सुइसाइड करूछंती चासी एटी आत्महत्या करूची ये को मानको लक्ष्यपति करी देले तमे सुभद्रा योजना 50,000 टका लाहा दबोली कहि कि जेंति प्रचार चलिबो 5 वर्ष जाय सुभद्रा योजना लॉलीपॉप पाटरे पसिथबो बाहरिबोनी 5,000 लेखा चलैचो काहाको कोटिपति कर देलो काहाको लक्षपति कर देलो खाली मिछ डिडिबा पिटिबा छडा ए सरकार रो कोनोसी काम नै एटा होची रंगबोळा सरकार आज्ञा केवल करिसंती से माने करिथिले ग्रीन कलर ए माने करूचंती गेरुआ कलर ता व्यतीत ए मानकर कोनोसी कार्य नाही ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିବ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ଉଭୟ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଶୁଣୁଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଶୁଣୁଥିଲେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋହନ ସରକାର କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ମତ ରଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛି नमस्कार ମୁଁ ଆମର ଦି ଜଣ ଭଉଣୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିଲି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କହନ୍ତୁ ଏମିତି କହିଲେ ହବ ନାହିଁ ଆମର जो मैनिफेस्ट हेतिला निर्वाचन पूर्व से निर्वाचन पूर्व मैनिफेस्ट रे आमे कहितलु जे प्रत्येक चासी को जो धान रो सर्वनिम्न मूल्य 31 टका दिया हबो सेटा करा जायछि सुभद्रा योजना रे समस्त महिला को 50,000 टका मत मिलिबो इंस्टॉलमेंट तांको दिया जाउछि सब ये करा होछि आ गोटे कथा कहिया को चाहे कोल्ड स्टोरेज अति की चासी मान कोल्ड स्टोरेज जो माने परिपार नथिले तांकर जो परिबा बिक्री करथिले जे आलू बिक्री करथिले जहा करथिले तांकर समय ठीक ऋतुरे से माने प्रॉपर्ली ताकू सेल कर पनथि से माने सेतर नष्ट बहुत लॉस पाउथिले सेति पई सरकार मध्ये कहथिले प्रत्येक सब डिविजन रे हमें कोल्ड स्टोरेज करी तार मध्ये कार्य हमरो वर्तमान प्रोसेस रे अछि केते जगह रे मध्ये होई गलानी वर्तमान आम सरकार जो वर्तमान बीजेपी सरकार जो आसिला लोक माने चाषी आ महिला मान भरसा जो आज आसी कहू बोली ताको पई हमरो जहा जहा मैनिफेस्टो रे कहा जायतिला ताकू पूर्ण करा जायछि आ वर्तमान महिला माने खुशी अछंती आ चाषी मध्ये आपण आमे गला जो पेडी प्रोक्योरमेंट हला गला डिसेंबर रे से समय रे आमे मध्ये चाषी मानकटू जायकरी ग्राउंड लेवल रे चाषी के आपण जाई पचारि परिबे चाषी बहुत खुशी अछंती जे सरकार जहा कमिटमेंट करथिला ताकू पूर्ण करछि 48 घंटा भितर ताकू पैसा मिलुछि
କିନ୍ତୁ ଗତ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ସେମାନେ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦବାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାରରେ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ କେମିତି ସଶକ୍ତ ହବ, ମହିଳା ମାନେ କେମିତି ସଶକ୍ତ ହବ। ଆଗରୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦଉଥିଲେ ସିନା, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସୁବାବୁ ପ୍ରପରଲି ମତେ ଟିକେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଷମା ଲେବୁଲରେ କରିବେ, ୟୁଜ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଟିକେ ହାତଟା ଟିକେ ଖାଲି ହଟେଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ମହିଳା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଲୋନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ କରିଥିଲେ ବିଜେଡି ସରକାରରେ, ସେମାନେ ତାକୁ ପ୍ରପରଲି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲରେ ୟୁଜ କରୁନଥିଲେ। ତାକୁ ୟୁଜ ହଉଥିଲା କଣ ନା ସୁଧ କାରବାରରେ ସେମାନେ ଲଗଉଥିଲେ, ଯୋଉଠି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପରଲି ତାଙ୍କ ଦୈନ ଜୀବନରେ ସୁଧ ଯୋଉଠି ନ ଆସିଲା ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି, କି ଧରିକି ପଳେଇଲା, କି ଚିଟ ଫଣ୍ଡ କରିକି ପଇସା ଧରିକି ପଳେଇଲା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉଥିଲା ଯୋଉଠି କି ମହିଳା ମାନେ ସଶକ୍ତିକରଣ ହେଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ ସରକାରରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିଚାର କରିକିରି ସେ କେମିତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ମହିଳା ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରପର ରିପୋର୍ଟ ନିଆହଉଛି, କେତେ ଜଣ ମାନେ ଡେଭଲପ କଲେ, ତାକୁ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆମର ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବହୁତ ଡେଭଲପ ହେଇଛି। ଏଇ ଆଧାରକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କାମ କରୁଛୁ। ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଦି ଭଉଣୀକୁ, ଯଦି କାହା ପାଖରେ ଆମର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଅଛି, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯୋଉ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ସେଇଟାକୁ ସେ ପଢିକିରି କହିବେ ଯେ ଆମେ କଣ କଣ କରିନୁ, ଏଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ କଣ କଣ ହେଇଛି, ସିଏ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୋର କହିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ବିନା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ କହିବା ନାରୀ ହେଇଛି ସିଏ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନାରୀ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କଲେ ଯେ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ, ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲେନି। ଏତେ ନିର୍ଯାତନା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମହିଳା ମାନେ। ଆଉ ଆଜି ବି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ନାରୀ, କାହାକୁ କଣ କହିବ, ସେମାନେ ନିଜେ ବୁଝିବା ଦରକାର କୋଉଥିପାଇଁ ସରକାର କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ମହିଳା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେନି, କୃଷକ ମାନେ କାହିଁକି। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦଉନୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମର ଆଜି ଓଡିଆ ଓଡିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଇ ଜାତିରୁ ଆମେ ଆଜି ପାଇଛେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମାନେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିସାବରେ ପାଇଛେ। ଆମର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସହିତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁନୁ, ଦଳ କାହିଁକି ପଚାରୁନୁ, ଏଇ ଜିନିଷଟା କହିବାଟା ତାଙ୍କୁ ମତେ କାହିଁକି ଶୋଭା ପାଉନି ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି କହିପାରିବେ, ମୁଁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ସୁଭଦ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ବା ଗୋଟିଏ ନାରୀଟିଏ ପାଠ ପଢିବ, ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏଇ ନାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ମାନେ ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ ମାନେ ଝିଅଟିଏ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ସଂଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଇଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଆଜି ନୁହେଁ, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମ୍ୟାଡାମ ପାଠ ଆପଣଙ୍କ ପଢିବା ଭଏସ ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହଉଛି ବେଟି ପଢାଓ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ମଧ୍ୟ ଓଡିଶାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଓଡିଶାରେ ଝିଅ ମାନେ ଆଉ ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଦେଖିଗଲେ ଆମେ ଆମେ ଚାଲିଥିବା ଯୋଉ ପାଠ ପଢି ପାରୁନଥିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଭଏସ ଟା ଟିକେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
मैडम आपणको सुभद्रा मैडम आपणको वॉइस श्रेया मैडम आपको जानापी चाहिए जे वर्तमान महिला को सशक्तिकरण करने सरकार कि पदक्षेप नेबे बोली आपण आशा करुछन कि पदक्षेप नेबार आवश्यकता रही। देखो सर प्रथमे महिला सशक्तिकरण करबा पई जदि सरकार चाहुचंती गोटे महिला ऊपर एतले आगे अत्याचार आगे होउची आमे आगे बहुत ग्राउंड लेवल रे भी देखुचु जाउचु पुलिस टे पाखकू आगे गोटे साधारण लोक ऊपर एते अत्याचार होउची से पुलिस पाखकू जाई पारुनी आज्ञा पुलिस तार ठीक से एफआईआर टे भी रखि पारुनी आगे सेठी सरकारଙ୍କର भूमिका कौन गोटे झील जो पाठ पढ़िया जो छोट छोट झील आज्ञा आपण एबे न्यूज पेपर खोलिकी देखि पारिबे एई काली गोटे हेची राजधानी रे माने माने बलपूर्वक अपहरण करने को चाहूचे ए सब जिनस बढ़ुची कहीं एई वर्षे भितरे आपण देखिबे राजधानी रास्ता ऊपर केतेटा मर्डर हेची केतेटा झील को सेठी खराब व्यवहार करा जायची केतेटा रेप हेची एई गुड़ाक जदि गोटे सरकार आसिला परे सरकार को दायित्व न नेबे ताले ए दायित्वटा रहिबो आर उत्तरदायी रहिबो किए गोटे झील जेतबेले जाउची पाठ पढ़िबाकू सेठी अंतसुत्वा होउची से बापा माँ को पाखरे उत्तरदायी रहिबो किए ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ନାରୀକୁ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇ ପାରିବା ନା ପୂର୍ବତନ ସରକାର ଦେଇପାରିଥିଲେ ନା ଏ ସରକାର ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଏବେ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏହା ହଉଥିଲା ତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହଉଥିଲା ମାନେ ସେଇଟା 24 ବର୍ଷ କାଳ ହେଇ ଚାଲିଥିଲା ମାନେ ଆଗକୁ ବି ହେଇ ଚାଲିବ ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଯାହା ଭୋଗିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ତାର ଡବଲ ଭୋଗିବେ ଏଇ କାଲକୁଲେସନ ଟା ସେ ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି मैडम वर्तमान सुधा 25 वर्षर शासन रे जो प्रशासन अधिकारी थिले वर्तमान सुधा तांकर भल पाइबाटा जाइनी वर्तमान सुधा वर्ष भितर भल पाइबा जीव कि आपण 25 वर्ष होला जण सहित थिबे ताकू भल पाइबा छाड़ी पारिबेनी सेमिति ସବୁ ताकर କ୍ଷେତ୍ରରେ भल पाइबाटा जाइनी ଏବେ हम ଭଲ मुख्यमंत्री ପାଇବା भी ଯିବାକୁ कहथिले ଯଦି 5 जे ବର୍ଷ बीजेडी रो ଯିବାକୁ प्रशासन 10 ବର୍ଷ अधिकारी जो माने ଲାଗିବେ थिले बीजेडी प्रशासन अधिकारी जो माने बीजेडी समय जो माने थिले ସେମାନେ ବିଜେଡି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ପ୍ରପରଲି ତାଙ୍କର କାମ ଭଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ତମେ ବିଜେଡି ପ୍ରେମ ଛାଡ ଆଉ ତମେ ତମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟା କର ପ୍ରଶାସନ ହିସାବରେ କର ସରକାର ତମ ପଛରେ ଅଛି ତମେ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ସେଇଥିରେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବା କହିବା ଦରକାର ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ସରକାର ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଛି ସିଏ ଜାଣି ସାରିଛନ୍ତି ଅଲରେଡି ସରକାର ଅଛି ବୋଲି ସରକାର ହଁ କଣ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସରକାର ଯେ କର୍ମଚାରୀ ସରକାର ଅଛି କୌଣସି ବୋଲି ଦଳ ତାଙ୍କ ଭଲ 25 ପାଇବା ଏଇଟା ଏବେ ଏଇଟା ଚାଲିବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଆହୁରି ଲେବୁଲରେ 20 ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସାଧାରଣ ଲେବୁଲରେ ଝିଅ ଏଇଟା ତାର ମିଳିବାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବନି ପାଇଛୁ ଅଧିକାର ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏଟାକୁ श्रेया କେମିତି मैडम କଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ବିଜେଡି ଆଉ ବିଜେପି ସରକାର ଭିତରେ କାହା ସମୟରେ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟାପିଛି ବା କାହା ସମୟରେ ମହିଳା ମାନେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ମହିଳା ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହାନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ସମୟରେ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ନଥିଲେ। ସାର୍ ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ସେ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇ ପଡିଥିଲେ ବୋଲି ସାର୍ ଯାହା କହୁଥିଲା ଠିକ ଅଛି ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବଡ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ହଉଛି ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଏଠି ଆମର ଝିଅ ମାନେ ବା ବୋହୂ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଆମେ ଜନମତକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ସରକାର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ସେ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ତାର ବଦଳରେ ସେମାନେ କଣ ପାଉଛନ୍ତି ସେ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ବି ହଉ ଚିଟଫଣ୍ଡ ପଇସା ମିଳିଲା ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଲା ଯୋଉ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମିଳିଲା ଏବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଯାଜପୁରରେ କେତେ ଲୋକ ହଇଜା ଝାଡା ବାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ ପ୍ଲେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯଦି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେଇଥାନ୍ତା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ନ ହେଇକିରି ସେତେବେଳକୁ ଇସ୍ତଫା ଦବା ପାଇଁ କେତେ ଦାବି ହେଇ ସାରନ୍ତାନି କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଇଏରେ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରଚଳନ ନୁହେଁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି ଲୋକ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ରେଳରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ ପ୍ଲେନରେ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ
ଏଠି ଯଦି ଶସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଶସ୍ତା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ସବୁଥିରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି କହିବାକୁ ଦୁର୍ନୀତି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଉଭୟ ସରକାର ସମୟରେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ନାରୀ ସୁରକ୍ଷା ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ଯାହା ସରକାର ଆଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ମୁଁ Thank you, ଟିକେ ma'am. କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜ୍ଞା 25 ବର୍ଷ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ହଉଥିଲା, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ନିଶ୍ଚୟ ପଦକ୍ଷେପ ହଉଥିଲା, ନିଆହେଇନି। ହଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ବି ହଉଛି, ଏଇଆ ହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଆମେ ହେଇଛୁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ସରକାର ଆମର ଆସିଛି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାତ୍ର, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ କଣ ହଉଛି କଣ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିରୋଧ କରିବାର, ବିରୋଧ ଦଳ ତ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସବ କାଇଁ କରିବେ। ମନଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷଟେ ହେଇଛି ଆପଣ କରିନାହାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ସେଇ ତ ମନାନ୍ତୁ, କଥା, ନହେଲେ ଆପଣ ଉତ୍ସବ କାଇଁ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର ମନଉଛନ୍ତି? କରିବେ, ଆଗ କମ୍ପେୟାର ଟା କୋଉଠି କରନ୍ତି? ଯୋଉଠି ସରକାର କେତେ ବର୍ଷ ସରକାର ଥିଲେ, ଆଉ ଆଉ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ। ଦିଆଯାଇନି କି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, କୌଣସି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ହଉ ଇଏ ହଉ ଆପଣ ଦେବେ। ବାକି ରହିଲା ଘଟଣା, ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ପ୍ରଶାସନ ବାହାରେ ଯଦି ଘଟୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ଆରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଠି ତ ମତ, ଆକ୍ଷେପ କଣ କୁହାହବ? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏଠି ମତ। ତ ମୋର ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସରକାର ସବୁ ଶିବ ବାବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେ ମୋର ମହିଳା ଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରହିବ, କେମିତି ଶିବ ବାବୁ ଏଠି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରହିବ। ଉପାୟରେ ଯଦି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରିୟା ତାକୁ ମ୍ୟାଡାମ ଦେଶ ଟିକେ ଦ୍ରୋହୀ ମୋର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଶିବ ବାବୁ ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ହଁ ଆପଣ ଗତକାଲି ଜାଣିଥିବେ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ ରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣେ ଝିଅକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, 10 ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି, ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ନାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ ବଢିଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଛି କି? ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୁହନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଆପଣ ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କେତେ ସମୟରେ, ସେଇ ସମୟରେ କେତେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ତାଙ୍କର ରେସିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସରକାର ଚାହିଁବେନି ଯେ ନାରୀ କେମିତି ନିର୍ଯାତନା ହଉ। ଏଇଟା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ସେଇଟାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କୌଣସି ସରକାର ଚାହିଁବେନି ଗୋଟେ ନାରୀ କେମିତି ହଇରାଣ ହଉ, କାରଣ ସେ ନାରୀ ହିଁ ତାଙ୍କର କହିବାକୁ ଗଲେ ନାରୀ ନିଜ କୌଣସି ରୂପରେ, ସେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ରୂପରେ ହଉ କି ମା ରୂପରେ ହଉ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିବାରେ, ଖାଲି କହିବାରେ, ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହିଁ ହଉନଥିଲା। ସେ ନାରୀ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କର କେସ୍ ଦେଇକି ତାକୁ ଫସଉଥିଲେ। ଆଉ ମେନ୍ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ତାକୁ ଦୋଷୀ ଯିଏ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସରକାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ କାମ ହଉଛି। କୌଣସି ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ବି ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବ, ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ହଉ କି ଦଳୀୟ ଲୋକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉଛି। ମୋର ଶ୍ରେୟା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଅଭିଯାନ କେମିତି କଣ ରାଜ୍ୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ପିସିସି ର ସଭାପତି ହେଲେ, ସେଟା ବହୁତ ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ପିସିସି ର ଦାୟିତ୍ୱଟା ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ନାରୀ ମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, ସେଇ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ସେ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ପିସିସି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ଯେ କି ଏଇଭଳିଆ ମୁଦ୍ଦା ଉପରେ ସେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ନାରୀ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉପକୃତ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଓଡିଶା ଯାକ ନାରୀ ଏଇ ମୁଦ୍ଦାରେ ହିଁ ଆମ ସହିତ ଜଡିତ ହେବେ। କାରଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପ୍ରତି ଘରେ, ସେ ନିଶା ପାଇଁ ହଉ, ସେ ଦରଦାମ ପାଇଁ ହଉ, ସେ ବଳାତ୍କାର ପାଇଁ ହଉ, ଯେକୌଣସି ପିଲାଟିର ଚାକିରି ହେଇପାରୁନି ମା ହିସାବରେ ହଉ, ସବୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତିତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦ୍ଦାରେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କ ହାତ ମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ। ତ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି।
आज आलोचना करुथिले आमे महिला सशक्तिकरण विषय रे पूर्वतन सरकार और वर्तमान सरकार महिला सशक्तिकरण को नै किपरि उल्लेखनीय पदक्षेप ग्रहण करछन्ती हम सहित आलोचना रे शामिल होइथिले सुभद्रा दास बीजेडी नेत्री, श्रेया महांती कांग्रेस नेत्री और शिवप्रसाद मिश्र बीजेपी नेता। आपण समस्त कार्यक्रम रे अंशग्रहण करथिबार आपण मानको अशेष धन्यवाद।